महापुरुष के बार्धक्य ग्रास करे ना तेणु से सदा युवक। अच्छा जिते बार्धक्य आसला से देह त्याग कले ये तो बार्धक्य किए ना जरा बार्धक्यर अन्य नाम जरा शबर ना हूँ जरा कि कांड बिंधी भगवान श्रीकृष्ण ता ना है जरा ना तेणु सी है किरात किरात जरा अर्थात व्याध जरा शबर कौन कला कौ समय भगवान कौ समय से सर मारला बसी ना शोते ना छिड़ा होते बसी प्रमाण करती बसिबा बसिबा समय जो गोड़ को शियाली लते बसी अस्वस्थ गछ मूल से बसी गोड़ उपर गोड़ पकई देते डाहाण गोड़ उपर बाँ गोड़ पकई बसबार पोषण डाहाण गोड़ उपर बाँ गोड़ पकई पकड़ पादटा हूँ पद्म पाद तेणु देखा गोड़ पद्म फूल गोलापी वर्ण भाया पादटा देखा दूर जो जरा शबर देखला सी कहला एटा हूँ गोटे मृगटे शोची ना कौन से भगवान को देखिपारे से जो पाउलटा को देखिकी सी कहे यहाँ हूँ गोटे मृगर कान तेणु मृगटा शोची तेणु सी सर बिंधिला जी सर बिंधिला सर आसी बसला पादरे बसला दौड़ आसी देखला को भगवान श्रीकृष्ण सेठू कांदिला सीधा है किरात जरा सरा घात काल होइला तो निमित काल है कांड बिंधिला मृग भाई कालास्थ है वनमाली भगवान ठीक से ही भगवान श्रीकृष्ण को जो जरा आसीगला जरा जो बन पलैगला सी कहले मुझे देह त्याग करदे तेणु जरा रूपक जरा शबर ग्रास कला अस्वस्थ वृक्ष किए से अस्वस्थ कुंज अस्वस्थ वृक्ष मूले कुंज अस्वस्थ कुंज मान मठ मठ रूपक अस्वस्थ गछरे जरा अवस्था रूपक जरा शबर तोते कांड बिंधिला तेणु तोर से कालास्थ है ना आउ अच्छा जिते हेले आउ कौन ना जिते भगवान श्रीकृष्ण देह त्याग कले केते जन थिले फास्ट प्रथमे केते जन थिले कमा प्रथमे केते जन भगवान पाखरे थिले थिबो नुहे कक्षरे थिले 3 जन कर आयुध विद्यमान शंख चक्र गदा पद्म 4टा आयुध चक्र पद्मिन को मारिकी सी पलैगला आउ हाथ को आसलानी प्रमाण अच्छे भागवत आउ रही के ना शंख गदा पद्म ये 3 जन मूर्ति मान होकर सेवा करुले कौटी भगवान पाखे यही अवस्था जरा शबर कांड मार्ला ना सेवा करुले तेणु कक्षरे थिले 3 जन कर आयुध विद्यमान भगवान पाखे 3 जन सेवा करुले ठाकुर जो दिन देह त्याग कले से 3 जन थिले ए क्षुद्र विषमर बाबा थे आउ 2 जन थे कक्षरे थे 3 जन कर आयुध विद्यमान तापर चतुर्थ लोक जी आसिक पहुँचब सी कैसे ना जरा शबर सी तो अच्छी जरा अवस्था थिला 4 आम हेलु आ पंचम लोक किए से ना मठ पूजक कक्ष पूजक तो दारुक दारुक हूँ भगवान सारथी श्रीकृष्णकर सी आसिक पहुँचला 5 हो गले ना तेणु ये सेमती जे अलेख स्वाई नामक जड़े पूजक जी मठर था सी आसिक पहुँचला मठरे आउ कौन कथा बिंचिला पूरा जाक जिते प्रकार गुरु भाई थे समिति से कहले कौन कथा तो बुझा कारण तक बुझापी समिति कथा दे कौन ना काया निस्तेज गुरुदेव काया तेजिले गुरुदेव कथा छाड़ा ये सेमती भगवान कहले जा तू अर्जुन को डाकिकी आणबू कौन बुझिपारे ना मुझे देखी ना ताठू कलाटा नापी जा अर्जुन को डाकिकी आणले से भगवान तो कला हरण कले इत्यादि इत्यादि कथा है जो भाई प्रकार कथा है दयानिधि परमहंस पाखे से कथाटा घटला लास्ट शेष समय तेणु एथुरु प्रमाण हुए जे भगवान श्रीकृष्णकर कला ताकटे प्रतिफलन होता तेणु से कृष्ण ठार कौ गुण कम नथिले यही जिनसटा बर्तमान आम आखि आगे जो सब अच्छा महापुरुष मैंने काठी देखा मिले ना अवश्य से कौन सिद्ध नुहति समस्ते सिद्ध किंतु ये भगवान लक्षणटा काठी देखा जाए मो गोचर को ना एपर्यंत तेणु सी होती जुगपुरुष जुगाधारे जुगावतार जीवंता ठाकुर एवं ये जो मंदिर जो बसा होठू लोक भगवान श्रीकृष्ण बोलिक आम कह गोटे किए गोटे बड़ अच्छी कौटी गोटे जगत सब मांडे सी आसिक ये गुड़ाक सब भूल धारणा
କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ତାକୁ ମୋଟେ କେହି ଦେଖିପାରୁନା। ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ଔଷଧ ଦେଲା, ଘରକୁ ଗଲା। ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ଔଷଧ ଦେଲା, ଘରକୁ ଦେଲା। ତାମାନେ ଆମେ କହିବା ନା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ସେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଉପାଧି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତର। ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପାଧି, ବୁଝିଲେ କି? ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା ସିଏ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ରାମ ହେଲା ଗୋଟେ ଉପାଧି, ସେ ଉପାଧି ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ରାମ, ଏ ମଣିଷ କୃଷ୍ଣ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଉପାଧିର ଅଧିକାରୀ, ସେଇ କଳାର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବା, ଆଉ 16 କଳା ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 କଳାର ଅଧିକାରୀ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ବି ହେଇଯିବି କୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇ ମଣିଷ କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ମଣିଷ ରାମ, ଏଇ ମଣିଷ ଡାକ୍ତର, ଏଇ ମଣିଷ ଚାଷୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା। ହଁ, ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦିଆଯାଏ। ହଁ, ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ 2003 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ମୋ ସ୍ଥିତିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କିଛି ନବାକୁ, ଯେମିତି ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବି। ଆଶାରାମ ବାପା ସଦ୍ଗୁରୁ? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି କେତେକ କହନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ତ ସେ ଗୋଟେ ବଦନାମୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ 2003ରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପଢ଼େ, ସିଏ ପ୍ରବଚନ ଟିଭିରେ ଦଉଥିଲେ। ମୋ ବାପା ହେରିକା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଏତେ ବୁଝିପାରୁନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝୁଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଅଦ୍ୟାବଧି ବି କରୁଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନଟା 100% ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା। ଆଉ ସେ ତ ଏବେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ଜେଲରୁ ଆସିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଜେଲରୁ ଆସିଲେନି ନା? ନାଇଁ, ଜେଲରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ। ସେଇଭଳି କଲେ ଏବଂ ସେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ଜେଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆମର ନଷ୍ଟ ହବ। କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ରେପ୍ ପଡ଼ିଲେ, ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଝିଅର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଧପୁରରେ କେସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ କଥା କହିବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୋର, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମୋର ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ବା ଆବଶ୍ୟକ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଚଳିବ, ତାହେଲେ ବି ନେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତମେ ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନବ, ଆମ ମାର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ବୁଝିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ମନେ କରାଯାଉ ସେ ତ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ସାଧନା। ମନ୍ତ୍ର ଛାଡିଦବ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଛାଡିଦବ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ଆସ, ଯଦି ରାଜି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଆସିବନି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୋର ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନବାକୁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା, ଆମର ଶୁଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦରେ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଚାଲିବ, ସେ ବାଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଠିକ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବ, ଗୋଟା ଲାଇନରେ ଯିବ, ଗୋଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଖାଇବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ମୋର ତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କୋଉଠୁ କହୁଛ? ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୋଳ। ଚାନ୍ଦୋଳ କହୁଛ? ହଉ, ତମେ ଆସ, ଆସିଲେ କଥା ହବା। ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ ମନେ କରେ। ଠିକ ଜଣେଇଛ, ଠିକ କରିଛ। ଆଉ ତମେ ଆସ, ତାପରେ କଥା ହବା। ହଉ, ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।